देवी महेश्वरी परमेश्वरी कात्यायनी घोररूपकमलाक्षि तपस्विनी भद्रकाली शूलधारिणी कन्याकुमारी कैटभवन्ति मुक्तकेशि सुभाषिणी चन्द्रमुण्डविनाशिनी महिषासुरमर्दिनी जय 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 हे देवी महेश्वरी परमेश्वरी कात्यायनी जय 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 हे देवी महेश्वरी परमेश्वरी कात्यायनी। दुर्गा शिवा क्षमदात्री महामारी महारात्री दक्ष जग विनाशिनी महाघोरयुरी जोगिनी दक्ष जग विनाशिनी महाघोरयुरी जोगिनी शक्तिभूते सनातनी गुणमये नारायणी शक्तिभूते सनातनी गुणमये नारायणी महिषग्नि महामाये चामुण्डमालिनी महिषग्नि महामाये चामुण्डमालिनी जय 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 हे देवी महेश्वरी परमेश्वरी कात्यायनी जय 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 हे देवी महेश्वरी परमेश्वरी कात्यायनी जय 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 हे देवी महेश्वरी परमेश्वरी कात्यायनी। এভাবেই মা দুর্গা যুগে যুগে সমস্ত অশুভ শক্তির হাত থেকে গোটা জীবকুলকে রক্ষা করে চলেছেন। এই মা দুর্গারই আর এক নাম অন্নপূর্ণা। আমি কি সেই কাহিনী বলবো মা? হ্যাঁ মাঝি, বলো না সেই কাহিনী, বলো মাঝি বলো। শোনো তবে, একদিন কৈলাসে মা পার্বতী ও শিবের কন্দল লাগলো। মা রেগে কৈলাস ত্যাগ করে মর্তে এলেন। এদিকে মহাদেব ক্ষুধার জ্বালায় বৈকুণ্ঠ ধামে চলে গেলেন মা লক্ষ্মীর কাছে। সেখানেও মহাদেব অন্ন পেলেন না। ভিক্ষাং দেহি ভিক্ষাং দেহি ভিক্ষাং দেহি ভিক্ষাং দেহি ভিক্ষাং দেহি ভিক্ষাং দেহি দাঁড়ে দাঁড়ে ঘুরে কোথাও অন্ন না পেয়ে মহাদেব গেলেন বৈকুণ্ঠ ধামে দেবী লক্ষ্মীর কাছে। ভিক্ষাং ভিক্ষাং দেহি ভিক্ষাং দেহি। ক্ষমা করবেন, দেবী পার্বতীকে রুষ্ট করে আপনি গোটা জগৎ সংসারকে অন্নহীন করেছেন। সবাই আজ ক্ষুধার্ত, আমিও আপনাকে অন্ন দিতে অপারগ। আপনি কৈলাসে ফিরে যান। কিন্তু বৈকুণ্ঠ ধামে দেবী লক্ষ্মীর কাছেও বিফল হয়ে তিনি আবার ফিরে গেলেন কৈলাসে, এবং সেখানে তিনি দেখলেন পার্বতীর স্থানে এক অনির্বচনীয় সুন্দরী নারী মূর্তিকে। ইনি দেবী অন্নপূর্ণা। মা, সমগ্র জগৎ ক্ষুধায় কাতর, অন্নের ব্যবস্থা করুন মা।